أحبائي المتتبعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا الصفحة 96 و 97، يعني رايحين نكملوا البرنامج إلى آخره. رايحين نشوفوا واحد دي زيكسبرسيون اللي شفناهم ديجا، اللي نعرفوهم خلاص راهم مألوفين عنا، اللي هما il faut, il ne faut pas. il faut هي يجب، il ne faut pas لا يجب. دونك هذه من يكون عندنا نصيحة نستعملوهم. دونك il faut هي يجب، il ne faut pas لا يجب. كاين حاجة أخرى لازم تعرفوها، باللي هذه il faut le verbe falloir c'est le verbe falloir. le verbe falloir لا يصرف إلا، ما يتصرفش إلا مع il. صحيح؟ دونك هذا الفيرب ما يتصرف حتى مع حتى برونون بيرسونيل ما عدا il. il faut, il ne faut pas. ما نقدرش نقول je faut ولا لا. il ne faut pas. نقراو مع بعض هذا لو ديالوغ. ماما il ne faut pas laisser l'eau couler, c'est du gaspillage. ما لازمش، لا يجب أن نترك الماء يسيل هكا لأنه تبذير. c'est du gaspillage. gaspillage هو التبذير. عفوا الصوت تاعي راني شويه الزكام راه فيا، سمحوا لي. أميرة qu'est-ce qu'il faut faire maman؟ قالت لها ماذا يجب أن نفعل أمي؟ ماما il faut l'économiser. il faut l'économiser. المرة اللي فاتت قلت لكم économiser هو العكس نتاع gaspiller. économiser العكس تاعه gaspiller، ولا gaspiller العكس تاعه هو économiser. كيما هنا gaspillage العكس نتاعه هو l'économie، الاقتصاد. il faut l'économiser en prenant une douche au lieu d'un bain. لازم نقتصدوه، ندو دوش احسن من الحمام، خاطر الحمام نضيعوا الماء بزاف. relis pour répondre à la question que faut-il faire ou ne pas faire pour économiser l'eau. alors l'eau il faut l'économiser en prenant. il faut prendre une douche. احنا نقلبوا نقولوا il faut prendre une douche. il ne faut pas prendre un bain. il faut économiser l'eau. il ne faut pas gaspiller l'eau. نكملوا. يعني ماهيش صعيب هذا. alors je retiens pour donner des conseils باش نعطوا نصائح وإرشادات on utilise il faut يعني يجب، il ne faut pas لا يجب. زائد plus un verbe à l'infinitif toujours après il faut, il ne faut pas le verbe se met à l'infinitif. ما نصرفوش الفيرب اللي يجي مور il faut, il ne faut pas، ودرناه المرة اللي فاتت. دونك نروحوا للتمرينات. alors نعاود هنا عفوا. alors avec ton ou bien ta camarade complète la comptine par il faut. alors il ne faut pas se laver les mains, bien se mouiller les mains. donc il faut bien se mouiller les mains، خاصة في هذا الظرف اللي أنا فيه. إن شاء الله راه كاين إشارات مبشرة، عسى وعلا يرفع عنا هذا البلاء الأسبوع الجاي إن شاء الله، ربي يرفعها علينا. alors il faut bien se mouiller les mains. laisser l'eau couler، نخلو الماء يسيل؟ non il ne faut pas laisser l'eau couler. il ne faut pas لا يجب laisser l'eau couler. il faut ولا il ne faut pas fermer le robinet؟ نبلعو ولا نبلعوش؟ oui il faut نديرو هذه il faut fermer le robinet. frotter les mains dessous entre les doigts، جات في وقتها هذه. يجب donc il faut frotter les mains dessous entre les doigts. وراهم دايرين لكم اشهار يعني في القنوات على غسل اليدين، وحنا الحق من المفروض أنا مسلمين، يعني الدين تاعنا ربي سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام يوصونا ويأمرونا بالعكس بالغسل اليدين في الوضوء وقبل الوضوء. donc rincer les mains avec l'eau. il faut يجب نشلو les mains avec l'eau. sécher les mains avec une serviette. il faut sécher les mains avec une serviette. نشفو يدينا بسربيته. نروحو نكملو.
من شافه يرسل بيتا. En petit groupe, regarde les dessins puis donne les conseils à tes camarades pour garder l'école propre. Ah, هنا pour l'école propre, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, هنا il faut ramasser les déchets ou là, les ordures dans la poubelle. Il faut ramasser les déchets dans la poubelle. Ou tani, il faut faire sortir les déchets de la classe. ما خلوهمش القسم. هنا je crois un mouchoir. Donc il faut jeter le mouchoir jetable à la poubelle. هنا شو يدير هنايا؟ نقول حاجة والله العظيم هنا ماهيش باينة ولكن نظن il faut classer ولا il faut nettoyer la bibliothèque. تاني il faut classer les livres, il faut nettoyer la classe, il faut nettoyer la bibliothèque de la classe. Donc هذا بالنسبة للصفحة 96. نروحوا للصفحة 97 لازم نكملوا نروحوا لا conjugaison الصرف تصريف. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc نشوفوا اليوم. Lis le dialogue que demande maman à Nariman. Maman, brosse tes dents avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. قالت لها غسلي أسنانك بروسي أسنانك avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. ما تخليش الماء يسيل. Nariman, mais maman, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. قالت لها خصني الماء أنا يعني لازم لي الماء باش نغسل الفرشاة نتاع الأسنان. Maman, prends ce verre, remplis-le d'eau. قالت لها خذي هذا الكأس وعمريه بالماء. وإحنا دايما ننصحوا باش نستعملوا الماء عندما نبروسو سناننا. Ah, je retiens. Pour donner un ordre ou un conseil ولا حتى une demande. الطلب هما ماهوش دايرين طلب. On utilise l'impératif. انتم عندكم باللغة العربية الأمر. L'impératif هو الأمر. زمن الأمر. هذا l'impératif. Est-ce que نصرفه مع كل شيء؟ لا. نصرفه إلا مع tu, vous ou nous. وحذري attention le sujet الفاعل هنا le sujet tu ما نديروش vous nous ما نديروش vous ما نديروش و nous ما نديروش. D'accord? Donc le verbe à l'impératif est conjugué sans le sujet. كيفاش نعرف بلي هذا راه في l'impératif؟ parce que le sujet راه غائب est absent. الملاحظة الثانية أنه هذا الزمن نصرفه مع ثلاثة تاع الضمائر tu, nous و vous. هذا مكان tu هنا brosse tes dents tu بصح ما نديرش tu attention brossez vos dents هنا مع vous on s'adresse أنا نوجه الكلام أنتما ولا أنتم. بروسون نو دون نحن. في اللغة العربية ما كاش الأمر للنحن احنا لا فرنسية كاين. ألوغ بروس تي دون. هنا ملاحظة ثانية أن بالنسبة pour tous les verbes du premier groupe brosse الأس تروح باسكو كون راه في البريزون دو لانديكاتيف tu brosses tes dents وندير ES. mais à l'impératif نحذفوا الأس نتاع tu إلا في les verbes du premier groupe c'est tout. Les autres là, deuxième groupe, troisième groupe, pas de خربوش فيهم. C'est bon? Donc نعاود pour donner un ordre ou un conseil, on utilise l'impératif. الأمر. Brosse tes dents. Brossez vos dents. Brossons nos dents. Le verbe à l'impératif est conjugué sans le sujet. وهنا أعطوكم أفعال مصرفة سهلة. Fermer. Ferme يعني اغلق. Fermons. مثلا ferme la porte. Fermons la porte. Fermez la porte. هنا. Finis ton travail. كمل. أكمل. Finissons notre travail. Finissez votre travail. Le verbe prendre. يأخذ. Prends ton déjeuner. Prenons notre déjeuner. Prenez votre déjeuner. Ça y est? Donc شوفوا هنا كاين غير ثلاثة. Tu, nous ou vous. هذا مكان هذا أسهل ما يكون. نروحوا شوفوا التمرين. Alors, complète le tableau. Verbe au présent, sujet plus verbe. Tu fermes le robinet. À l'impératif,
ferme le robinet. شوفوا هنا قلعنا الاس هنا. écrivons le poème بصح حنا شنديرو nous écrivons le poème. nous ديرها نو هنايا. lisez le texte هنا تكتبوا vous lisez le texte في البريزون. هنا écrit à l'impératif هنا tu le verbe fermé. ferme ferme ها هي هذه ferme. jeter jeter ما ديرش vous قلع الفو هادو كاع تقلعوهم كاع الضمائر tu vous كاع تقلعوهم. jeter EZ les ordures dans la poubelle. mangeons tous nos légumes pardon. mangeons tous nos légumes. fais tes devoirs. fais tes devoirs FAIS. coupe tes ongles. coupe tes ongles. قص أظافرك. c'est bon. نروحوا نظن آخر تمرين. transforme ces phrases à l'impératif présent. tu écris la date d'aujourd'hui. سهلة. قلعت وخلي اي والاي ديالها ماجيسكول majuscule. écris la date d'aujourd'hui. tu fermes la fenêtre avant de quitter la classe. قلعت وقلع الاس. ferme la fenêtre avant de quitter la classe. vous rangez vos affaires. قلعوا vous وخلوها كيما هاك. rangez vos affaires. rangez vos affaires. vous قلعوا vous. jetez les papiers dans la poubelle. وتقدروا ديروا علامة الاستفهام باش يبان بلي هنا يا اما امر ان اوردر ولا نصيحة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. مازال رايحين في كراسة الأنشطة رايح نزيد نديكم تمرينات وتفهموا اكثر. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا راني مخليه روابط نسيت باش نقول لكم راني مخليه روابط للرياضيات واللغة. يعني راني نختار لكم كل خطرة روابط باش تساعدكم في المراجعة حتى في اللغة العربية والرياضيات. كل خطرة نختار لكم زوج روابط ولا باش تساعدوا أولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.